गोटे छोटिया प्रश्न गोटे पचारि छोट कौन बड़ कौन रे प्रश्न तो रावण केबे माई पिला हेतिला कौन रावण केबे माइकिना हेतिला रावण केबे माइकिना हेतिला बाहाला दिन रावण जो दिन मंद धरिक बाहाला नि रे से दिन अलता लगे रे पुओ पादरे हां माइकिना तो हेछि ओ रावण केबे माइकिना हेछि बोली कहू हां रावण तो गोटे क्षत्रिय ना हां रावण गोटे क्षत्रिय गोटे क्षत्रिय क्षत्रिय सबु सबु देवता को जे कोन करछि ना पाद तले खटै सबु देवता मान को पाद तले खटै थिला रावण हेले एबे कोन होईची माइकिना हेगी नुकी ओ काकू डरिगिरी होइरे एडे बड़ क्षत्रिय रावण जाकू देवता माने भय कले देवता मान को पाद तले खटैला खटौची से रावण पुणी जन को भय करिगिरी माई पिला रूप रे जागिरी लुचिगिरी बुलचिगी रे हां एटा पुराण पुराण को पुराण ओडिया पुराण नहीं नहीं को पुराण रामायण ना महाभारत रामायण ए गाँ रे रामायण अच्छे पचारती ओ रामायण अच्छे बोली तुम रामायण प्रश्न पचारिले हाँ अच्छा को रामायण ओडिया रामायण नहीं नहीं रामायण गोटे प्रकार नहीं आउ 147 प्रकार रामायण भारत वर्ष में प्रचलित तू को रामायण मत पचारू महाराणे आखि आनंद ना तुलसी ना गर्ग ना कौन पचारू तू मत कह महाराणे आखि जुई कहूँ मो ओडिया पुराण पचारती ओडिया रामायण ताहले रामायण पचारि हाँ ठीक अच्छे को रामायण तू जानिनु ना भैया कम्बन रामायण गोटे रामायण अच्छी कम्मन कम्बन कम्बन कम्मन आनंद रामायण अच्छी कम्बन रामायण अच्छी विनय रामायण अच्छी तुलसी रामायण 147 प्रकार रामायण अच्छी जदि दिने परीक्षा करू 147 ना कहबी तू 1 2 गिरी गणिबू 147 प्रकार रामायण मत तो 100 गणिया होनी और 147 किए गणियो भैया ओ ताहले कम्बन रामायण कौन कहला बुझिलु कौन रावण केबे माइकिना हितला बोली तू पचारछु तो हाँ हाँ तार तो माई पिला केबे होइतिला ताले सुनिबु हाँ राम लक्ष्मणं प्रभदं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुस्तं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिन्नं दशरथ तनय श्यामल संतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी रावण केते बेले माइकी ना हितला बोले माई पिला हितला हाँ हाँ अरे एक दिन रावण माई काऊ हेला एक दिन रावण माई काऊ हेला पुरुष काक राम हेले होला से विषय आया पचारुछु ए विषय रे सर्वे जानी छंदी भाव ए विषय रे सर्वे जानी छंदी बाबू भैया रे ओ मु भाबिली बाया कुआडे मारियो कथरे एडा बड़ बम कुआडे मारियो बोली भाइला देखिला लकु से ये माने कोन रे मरच सुली फुटुगाटा होय रे ओ भगवान रामचंद्र पुरुष का कहितिले रावण माई काऊ होइतिला काऊ कोइली कला कमुडिया 3टा पक्षी जन्म होइतिले एडा त हमर प्रथम रु को 10 वर्ष होला यूट्यूब रे बुलुछ हाँ 10 वर्ष होला यूट्यूब रे बुलती रे बोइडा हाँ आ एडा कोन मत पचार दु रे मु तो एइटा पचारनी तो एडा पचारनु रावण काऊ हेतिला 3टा पिला जन्म कला हां काऊ कोइली कला कमुडिया हां हां ना एडा पचारनु तो पक्षी नहीं हां प्रकृत माई पिला हेछि ओहो रावण प्रकृत रे गोटे नारी रूप धरिथिला हाँ से विषय रूप ने तू मते पचारि छी हाँ भैया ओ संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं
सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुवंगं अच्छा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं हरि हरि श्री हरि उल्ला ओ रामायण मत उल्ला लिखो डाकू तू अरे तो तुम्हारा सिद्धार्थ भक्त में उल्ला बोलने आंदी जी सिद्धार्थ भक्त तो नाम उल्ला रे एडे भैया तो चट्टाई बोली मत डाकुची बेले बेले ए चट्टाई घर चटिया घरे चटिया मैं भौणी गो मोरो मैं भौणी गो मोरो सुन नहीं मन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन हौ हौ अति सुंदर विषय करिबा वर्णन लगी जाऊ एडे बड़ क्षत्री लंकार रावण काहाकू भय कोला हे सुजन अच्छा काहार भय रे लंकार रावण काहार भय रे लंकार रावण हौ एक नारी रूप को जे धरिला तो दक्षिण ठीक नारी रूप धरी रे कुआड़े गला हाँ हाँ ताहार कपाले किस लेखा थिला ओ एडे बड़ क्षत्री जगत को साधिला देवता मान कुआणी रे अन्नी करिला हाँ देवता मान पुरे आनी बन्नी कोला भैया रे ओ एडे बड़ क्षत्री लंकार राजा रावण रावण सी देवता मान को बंदी करी रखिला अच्छा दिनकर घटना रे भैया कौन देवता माने अनुरोध करे रावण को कहिले हे रावण रावण सबु बेले हम तमपुर रे रहिलु रहिलु सबु बेले हम तम सेवा कलु हमर स्वर्गर कथा बुझिबा पय हमगु टिकिले छाड़ो टिके छाड़ो सेतले देवता माने कहिले ठीक अछि देवता मानकर कथा रावण हं कला हमको छुट्टी करो बोला ठीक अछि तमे जीव रे तमे जीव जीव तुमको 3 मास स्वर्ग को छाड़ीबी 3 मास छुट्टी अरे सही 3 मास पुणी धर्म मास हला कौन कौन से 3 हला धर्म मास कौन कौन को मास से धर्म मास 3 कण रे कौन अरे कार्तिक परे बाबू रे जे माघ कार्तिक माघ अटई बैशाख हौ हौ ए 3 मास धर्म हेला देख हौ हौ ए 3 मास धर्म हेला देख भैया रे ओ कार्तिक मास रे सब जगह रे राम नाम कीर्तन हुए हुए माघ मास रे राम नाम कीर्तन हुए हुए बैशाख मास रे जतक धर्म कार्य हुए हुए ए 3 मास देवता माने स्वर्ग रे रुहंती बोली मर्त्य मानव माने धर्म कार्य करंती 3 मास अच्छा आउ अन्य दिन देवता माने रावणपुरी रे बंदी अवस्था रे रहंती या भीतर कथा कोन होइछि रे कौन होइछि दिनकर घटना कोन हला रे भैया कौन होइछि रामायण रो पूर्व भाग को मते जीवा को प्रथम रे पूर्व को जागिरी शेष को आइबा भैया आद्य को जीवी अच्छा माने रामचंद्र जन्म न हवा पूर्वर कथा कोन होइथिला रे कौन होइछि अरे कुशल देश बोली राज्य रे जानू कुशल देश बोली राज्य रे जानू कौशिक अटंती से थीर राजन ताहांग छियो कौशल्या अटई हेलो ताहांग छियो कौशल्या अटई अच्छा
ଅଜ ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ବାହା ହେବ ଯାଇ ଅଜଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ଜାଣ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଣି କରିବେ ଗ୍ରହଣ ଆରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଣି କରିବେ ଗ୍ରହଣ ଆରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଅଜପୁତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଶଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାରୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ବାହାଘର 7 ଦିନ ଅଛି କଣ ହେଲା ରେ ଭାଇଆ କଣ ହୋଇଛି 7 ଦିନ ବାହାଘର ଅଛି ଦିନକର ଘଟଣା ଆରେ ଦିନେ ରାବଣ ଆରେ ଦିନେ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି କଣ ଦିନେ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି ମୋହର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇବଟି 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ବର ପାଇଲି ଆଚ୍ଛା 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ବର ପାଇଲି ମୁଁ କେଉଁ ପରି ମରିବି କୁହ ଆଏ ହାଳି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ରାବଣରେ ଶୁଣ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ନେବ ତୋର ପ୍ରାଣ ଠିକ 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 ଆରେ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ନେବ ତୋର ପ୍ରାଣ ଭାଇଆରେ ପ୍ରଥମରେ ନାରଦ କହିଦେଇଥିଲେ ରାବଣକୁ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ତତେ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ରାବଣ କଣ କଲା ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟିକୁ ଦାନ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ କି ହେଲେ ଭାଇଆ ତାପରେ ହେଲା କଣ କଣ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାଇରେ ରାବଣ ଆରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ତତେ ମାରିଦେବ ପ୍ରାଣରେ ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ସୁତ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହବୁ ମରୁବୁ ରାବଣ କହିଲା ଠିକ ଅଛି କୌଶଲ୍ୟା ସୁତ ମତେ ମାରିବ ଠିକ ଅଛି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହରଣ କରି ନେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଗଲା ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସରିଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଲି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ବିନାଶ କରିବି ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ରାବଣ କଣ କରିଛି ରେ କଣ କଲା ରାବଣଙ୍କର ଭୟ ହେଲା ରାବଣ ଭୟରେ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଗଲା ରାବଣର ଭୟ ସମସ୍ତ ଭୟ କଲେ ରାବଣକୁ 7 ଦିନ ପରେ ଦଶରଥଙ୍କର ବାହାଘର ହବ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଜାଣିଲେ କହିଲେ ହେ ଅଜ ରାବଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲାଣି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ମାରିବ ଦଶରଥକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଦଶରଥକୁ ବେଗି ପଠେଇ ଦିଅ କେମିତି ହେଲେ ବାହା ହେଇକିରି କୌଶଳ ରାଜକୁମାରୀକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଠେଇ ଦିଅ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହଉଛି ଆରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରେ ଜାଣୁ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରେ ଜାଣୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେ ଏକ ନୌକା ଦେଇଣ ପଠାଇ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ଦେଖ ପଠାଇ ଦେଲେ ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଯିବେ ତକ୍ଷଣ ଯିବାକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ କୋଶଳ ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ କୋଶଳ ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆରେ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇକରି ଯିବେ ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କରି ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜ ରାଜା କିଏ ନ ଜାଣୁନୁ ଆଗତୁରା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ 2 ଜଣ ପଳଜ ପଟୁଆର କରି ଗଲେ ତ ରାବଣ ଜାଣିବ ନା ଜାଣିବ ଆମେ ପଟୁଆର କରି ଯିବାନି ତମେ ଯ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ ତମେ ଲୁକି ପଳଜ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଆରେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରମାର ବଳା ମନରେ ଭାବିଲା ରେ ମନରେ ଭାବିଲା ଯାଇ କୋଶଳ ଦେଶରେ ପରବେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଗଲା କୋଶଳ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ତ ଚିହ୍ନିନି ନା କି ଜାଣିବ କୌଶଲ୍ୟା ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହୋଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ବୋଲି ତ ଜାଣିନି ନା ରାବଣ ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଆରେ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରେ ଜାଣୁ କୌଶଲ୍ୟା ଯେ ତୋଳୁଥିଲେ ଫୁଲ ଗୁଣ
फूल उद्यान रे कौशल्या बुलंदी अति आनंद रे जाई फूल तोड़ू छंदी अति आनंद रे जाई फूल तोड़ू छंदी भैया ओ कौशल देश रे प्रवेश हला रावण किमिति प्रवेश हला रे किपरि एक भिक्षार्थी रूप को धरिला भिक्षा रूप रे रावण जे गला भाई रे धला धोती होल्डे पिंधि बगिची अच्छा धला धोती स्कंदर पकई देइची चिता चैतन काटिची काटिची ब्राह्मण रूप रे कौशल देश रे पहुंचला रावण भिक्षा दही ए समय रे कोन होइछि रे कोन अरे सखी सहतरी माने फूल उद्यान रे बुलुथुले किए कोटे फूल तोलुचंदी एमंत समय रे रावण एक सखी पाखरे पहुंचिला तुम भितरु किए कौशल्या बोली ताहांकु पुछिला पचार जो गोटे सखी की अच्छा तुम भितरु कौशल्या किए देखो सेते बेले सखी रे देखाई न देला सेते बेले एक सखी देखाई न देला हो देखो फूल तोड़ू अछंदी रे देवी कौशल्या अच्छा अरे फूल तोड़ू अछंदी रे देवी कौशल्या अरे एमंत विचारी लंकार रावण कौशल्या को सता बेले कोरिला हरण अच्छा अरे कौशल्या को सता बेले कोरिला हरण सेते बेले कौशल्या को रावण हरण करी नहीं गला नहीं गला नेगिरी कोन कला रे कोन मन रे विचार कला जदि मु लंकापुर को नेबी देवता माने अछंदी लंका रे याकु देखि काले छाडी देबे कहीं देवता माने मो पुर रे अछंदी जदि कौशल्या को धरी मु पहुंची देबी काले देवता माने को छाड़ देबे तेनु कोन कला सेते बेले कोन? रावण रे अरे गुटिए पेटिका पुणी निर्वाह करिला से पेटिका मध्य रे कौशल्या को रखिला से पेटिका मध्य कौशल्या को रखिला कौशल्या को रखी कोन कला रे कोन अरे समुद्र मध्य भसाई नेला हो समुद्र मध्य रे भसाई नेला एक बड़ा माछ को नेत्र रे देखिला ए पेटिका को जाग्रत रखरे होइला ए पेटिका को जाग्रत रे रखरे होइला अरे बराह रूपक माछ बड़ माछ को देखी रावण कहला रे एड़ा एड़ा ए येडा सेते बेले पशु पक्षी माने माछ माने मते कथा होतले मीन माने मते अच्छा डाकिला से बराह मीन को कहला ए पेटिकाटा रखि दिबु समुद्र मध्य थिबु मु जेतेले मागी मते दबु मु जेतेले मागीबी मते तू दबु रावण विचार कला एमिति केते दिन रखि दिबी तार से मर जिवो आउ से बंचियो कि पेटिका भीतर रहिबो से तार कोन निश्वास प्रसाद जीव आइबो ना से बंचियो खाइबनी पिबनी बेले मरि दैवर कथा बाबू के करिवो आनु जे रखिबो ताकू जे रखिबो भगवान ताकू के किस करिवो तक्षण जे भगवान रखिया को ताकू के कोन करि परिबो हेले भैया ओ ये सबरे कोन हला कोन न रावण भाविला ये मरि जाइथिबो एमन तो विचार करी रावण बा पुणी गला ब्रह्मा पाखु ब्रह्मा कहला ब्रह्मा तमे कोन कहथुलो कौशल्यार सुत मत मारियो नाही आउ कौशल्या अछि मु मार दैछि आउ अछि की कौशल्या आउ नाही मु ताको मार दैछि मार दै पेटिका भितर भत्ती गिरी बरहा माछ को दे देली से खाई दैथियो ताको नल तो मरि जाइथियो ब्रह्मा कहले रावण तोर मति भ्रम हलानी आउ जो तो धात ललाट पट लिखितन तत्क्रमानुसारे फलम जहार कपाले जहा लेखा थिबो ताको से भोग करियो बाध्य निश्चय तोर कपाले कोन लेखा अछि रे मरिया पई तोर कपाले लेखा अछि तते कौशल्या सुत विनाश करिवो तते मारिवो तोर 10टा जाका मस्तक देखे कोन लेखा अछि सीता हरण रावण मरण सीता हरण रावण मरण तोर सबुदा कपाल लेखा अछि लेखा अछि राम पत्नी सीता को तू हरण करिवु तू मरिवु रावण कहिला ना ना ब्रह्मा कौशल्या को मारी देलिनी मु कौशल्या अछि की
ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନା 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 କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? କଣ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୁଣି ଦଶରଥ ରାଜନ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୌକାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଟା ଆସୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆସିକିରି କୌଶଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 7 ଦିନ ଲାଗିବ, ଶେଷ ଦିନ ହେଲାଣି 7 ଦିନ, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲିକି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। 6 ଦିନ ଗତ ହେଲାଣି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପେଟିକାଟେ ଭାସୁଛି। ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ରେ? କଣ? ଆରେ ନାବିକ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ବାହି ନେଲା, ଆରେ ନାବିକ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ବାହି ନେଲା, ସେ ପେଟିକା ନିକଟେ ଯାଇ ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ ଦଶରଥ ରାଜନ, ଏକ ନାରୀ ଅଛି ପେଟିକାରେ ଦେଖିଲେ ବହନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସୁମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ସେ ପେଟିକେ ଜାଣ, ରହିଲେ ପୁଣ ଦଶରଥ ରାଜନ, ରହିଲେ ପୁଣ ଦଶରଥ ରାଜନ। ସେ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଦଶରଥ ରାଜା, ସୁମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୌଶଲ୍ୟା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପେଟିକା ପଡିଗଲା, ନାବିକ ନାବ ଧରିକିରି ପଡିଲା, କାଳେ ରାବଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆଦର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏ ସମୟରେ ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ, କଣ? ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ କିଏ, ତମ ନାମ କଣ, ତମ ଦେଶ କୋଠେ, ତମେ କା ଝିଅ? ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ପୁଣି କହନ୍ତି, ବେସନ କୌଶଳ ରାଜକୁମାରୀ କୌଶଲ୍ୟା ମୋ ନାମ, ମୁଁ ହଉଛି କୌଶଳ ରାଜକୁମାରୀ। ନା ତୁମେ ଏକା କୌଶଲ୍ୟା? ନା ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ନା ତମ ସହିତ ବାହାଘର ଯାହାର ଠିକ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅଜ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୋ ନାମ ଦଶରଥ, ମୁଁ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଅଜ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଦଶରଥ। ସେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ମିଳିଲା, 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର, ଅର୍ଥାତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପେଟିକା ମଧ୍ୟରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ରାବଣ ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିବୁ ନଥିଲୁ, ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ପେଟିକା ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲାଣି, ଯା ଯା ତୁ ମରିବୁ ଯା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର କଥା, ରାବଣ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ଅଛି କି? ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧରିଣ ପୁଣି ରାବଣ ଚଳିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମା ରାବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ପେଟିକା ନିକଟରେ, ପେଟିକାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଦେଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ତକ୍ଷଣ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗତରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଅଛି ଯେ ବହନ। ରାବଣ ବୋଇଲା, କଣ ହେଲା? କଣ? ଆଜି 2 ଜଣ ଯାକୁ ଖଣ୍ଡ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି, ତମକୁ ମାରିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ରାବଣ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? କାହିଁ ରାଗୁଛୁ? ତମ କପାଳରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ମରିବ ରାମଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି ବୋଲି କହୁଛ? ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲା ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ, ବେଳୁବଳ ରାଗ ତାର ହେଲା ତ ତକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲା, ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି, ରେ ବିଶ୍ରବାର ବଳା, ଆଚ୍ଛା ରେ ବିଶ୍ରବାର ବଳା, ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ଛଡେଇ ନେଇଯିବ? ନେଇଛୁ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦଶରଥ ରାଜା ଉଠିଲେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସମୟରେ ରାବଣକୁ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେନି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାନନ୍ଦନ ରାବଣ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ହେ ଅଜନନ୍ଦନ ମୋହର ବଚନ, ଏକ ସ୍ୱର ଦେଉଅଛି ନିୟ ବହନ, ଏ ପାପିଷ୍ଟକୁ ଏବେ ତୁମେ ବିନାଶ କର ତ ତକ୍ଷଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନାମ କଣ? କଣ? ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନାମ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନାମ, ଦଶରଥକୁ ଯେ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ନାମ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ,
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ ଦଶରଥ ରାବଣ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କର ଘୋର ସମର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଘୋର ସମର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କଣ କଲେ କଣ ଆରେ ରାଗେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାଗେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦେ କଲେ ପ୍ରହାରଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦେ କଲେ ପ୍ରହାରଣ ସେତେବେଳେ ଅଜନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପ୍ରହାର କଲେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ରାବଣ ଏଠି ମରିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ରାବଣକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଭୟେ ରାବଣ ସେଠାରୁ ଚଳି ଗଲା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ରାବଣ ସେତେବେଳେ ଡାକିଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରକୁ ଭୟ କରି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଉଛି ଆଉ ରାବଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟରେ କେ ନାହାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରାବଣ ପଡିଗଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର କବଳରୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କିପରି ଆରେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରକୁ କେ ରକ୍ଷା କରିବ ରେ ରାଣ ଜଗତରେ କେହି ତୋତେ ରଖି ନ ପାରିବେ ରାବଣ ଜଗତରେ କେହି ତୋତେ ରଖି ନ ପାରିବେ ମୋର ଏକ ବୁଦ୍ଧି ତୋତେ କହୁଛି ରେ ହବେ ଫଉ ଫଉ ତୁ ହି ଏକ ନାରୀ ରୂପ କରରେ ଧାରଣ ତୁ ଏକ ନାରୀ ରୂପ କରରେ ଧାରଣ नारी रूप धरी देले बंची जीव जान नारी रूप धरी देले बंची जीव जान नारद कहिले रावण रावण तीन पुर मध्य तुमको ब्रह्मस्वर कबल रक्षा करने के नहांती गोटे मात्र उपाय अच्छी जदि तुम रूपटा को परिवर्तन कर गोटे नारी रूप हो ताहले ब्रह्मस्वर तुमको मारियो नाही से नारद गोटे नारी रूप हो गला नारी रूप हुई कौन हला रे सी जुआड़े जाउची ब्रह्मस्वर सियाड़े जाउची सी जुआड़े जाउची ब्रह्मस्वर सियाड़े जाउची ये समय रावण कौन कला अरे पातालपुर रे पुणी महादेव थिले घटकेश्वर नाम रे महादेव पाताले रही थिले कहीं ब्रह्महत्या करी महादेव पातालपुर रे घटकेश्वर नाम रे अछंदी पातालपुर रे प्रवेश होला रावण आज्ञा जते बेले पाताल रे प्रवेश हेला जते बेले पाताल रे प्रवेश हेला घटकेश्वर मंदिर रे जाइबी शुणु आगे मो पंडित जन ब्रह्मस्वर चलुची पछे पछे जान ए कोठारे नारी रूप होइण रावण भजु अछि रे देव त्रिलोचन भजु अछि रे देव त्रिलोचन भैया रे घटकेश्वर मंदिर प्रांगण में बसी लंकाधिपति राजा रावण नारी रूप रे घटकेश्वर महादेव को चिंता करुच्ची गुरु को चिंता करुच्ची कहीं शिवंतर गुरु होचे रावण गुरु होचंदी शिव ये समय कौन हला रे
अरे ब्रह्मेश्वर पुणी से समय आसिला रावण नारी रूप में बसी पुणी ब्रह्मेश्वर नेत्र देखिला देखिला ए ब्रह्मेश्वर कौन कला से कौन अरे मारी पारुनी पाखु जाई पारुनी मारी पारिबोनी कहीं गोटे नारी हो जाई रावण से माई पिला हो जाई ये ब्रह्मेश्वर कौन कला रे कौन रावण चतुर्दिगरे भ्रमण करिला रावण चतुर्दिगरे भ्रमण करिला जेते बेले ब्रह्मेश्वर बुलिला ब्रह्मेश्वर शक्ति बड़े जानो गर्भवती रे होई गले रावण लगी तो अरे गर्भवती होई गले रे रावण उपस्थित मोर पंडित वर्ग नारी रूप में बसी शिवंगु डाकुछि ब्रह्मेश्वर रावण रूपी नारीर चतुर्दिगरे भ्रमण करुछि अरे ब्रह्मेश्वर ब्रह्म बल रे रावणर गर्भ जे होइला गर्भ संचार पुणी रावण होइला ए समय ब्रह्मांकर आदेश पुणी नारद को मिला ब्रह्मा कहले हे नारद मो अस्त्रटी को दशरथ बिना मारी देइछंती से तो जेमिति हेले रावण को विनाश करिवो किंतु रावणर मरिवा समय होइनी रावण जदि एबे मरि जीव रामचंद्र कोन पय जन्म हेबे कौन रामचंद्र जन्म हेबे केमिति रावण मरिवो केमिति तेणु करी गोटे काम कर तुमे जदि जीव ब्रह्मेश्वर को सांत्वना देई परिबो ताहले ब्रह्मेश्वर शांति हबो तुमे जाई ब्रह्मेश्वर को शांति करो ब्रह्मांकर आदेश रे नारद आसिले पातालपुर रे घटकेश्वर मंदिर पाखरे पहुंची गले ब्रह्मेश्वर को बहुत काकुति मिनित हुई निवेदन करे कहिले पितांकर अस्त्र को सेते बेले ब्रह्मास्त्र को धरिले हस्तरे नारद आनी मंदोदरी की देले मंदोदरी की कहिले मंदोदरी ये होची तोर स्वामीर मृत्यु हेद भेद एटा काकू कहिबुनी ए कथाटा काकू न कही आकू गुप्त रे रखिथिबु आकु रखिबु सेते बेले मंदोदरी रे नेई स्तंभे रखिला माणिक स्तंभ रे से ब्रह्म स्वर लुचेई देला स्तंभ मध्य रखिला मंदोदरी गुप्त रेके जानिले नहीं से होची रावण मृत्यु हेत बोली विचार करी अच्छा या पर कोन हला कौन नारद कहिले हे रावण तुमे नारी रूप त्याग करो तुमे नारी रूप त्याग करो रावण कहउचंदी हे नारद महामुनि मु गर्भवती हे जाईची मु हे जाईची मो पेटरे गोटे संतान जन्म हबो हबो सेतले नारद बोले कोन हला केडे बड़ कथा हला हो ठीक अछि अरे कुखा कुचिरी पुनी एक संतान जात हला ता नाम कौन कौन तार नाम जे मोहिरावण हे सुजने तार नाम जे मोहिरावण रावण गर्भरु मोहि रावण तहु जात हला पातालपुर रावण ताहाकू राजा करी रखिला रे भला तेणु करी रावण गर्भरु मोहि रावण जन्म हला ब्रह्मेश्वर रहिला माणिक स्तंभ रे सेई ब्रह्मेश्वर को आनिले विभीषण कहिले हे भगवान राम ब्रह्मेश्वर न आसिला पर्यंत रावणर मृत्यु हेब नाही सेतले हनुमान ब्राह्मण वेशरे गले मंदोदरी के कहिले हे मंदोदरी तुमर स्वामी मरिबाटा मरीजीव मंदोदरी कहले मो स्वामी मरिबनी महापुरु कहीं मो स्वामीर मृत्यु भतरा पर ये स्तंभ रे अछि हनुमान को कहि दैचंदी मंदोदरी सेतले हनुमान विश्वरूप धरी माणिक स्तंभ को बिना माने भांगी देई ब्रह्मेश्वर टी को आनी रामचंद्र को देले रामचंद्र ब्रह्मेश्वर द्वारा रावण को निहत कले एटा आउरी बहुत समय लागि थांदा एटा आउरी 4 घंटार पाठ दे ताको शॉर्ट कर देलु हैला हो हेले भैया ओ उत्तर मो पाइला मन ए भैया ओ उत्तर मो पाइला मन पकेटरू टंका काड़ बहन उत्तर मो पाइला मन हो हो
ଏଠି 60 ଧରିଛ 120 ମିଶେଇ 180 ଦିଅ